विद्यावनं दैववनं देवलक्ष्मीवदेने विवेकोस्मरामि यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र वार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूते धर्माणि धर्मधर्मम स्मृते रमण कल्याणं भाजनं यत्र जायते अक्षितरूपोपरिकल्पेन लक्ष्मी गौरवीय लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः श्रुतिपुरन्धराभ्यो नमः अरुन्धदेवनिष्ठाभ्यो नमः सीतारामाभ्यो नमः भगवान् शंकर पार्वती राजराजेश्वर महारुद्रस्वामिने नमः इष्टदेवताय नमः ఒకసారి అందరూ కూడా ఇంటి దేవుడికి అదేవిధంగా ఇక్కడ క్షేత్రాధిపతి అయినటువంటి దుర్గామ్మ వారికి అయ్యప్ప స్వామికి నమస్కారం చేసుకొని జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులకు కూడా ఒకసారి నమస్కారం చేయండి. మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అతిథిదేవో భవ ఆచమ్య ప్రాణాయామ్య నీకు కలగదుకోడు ఆరుగురు కూడా నేత్రాజమానం కృత్వా కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మస్తోదనాయ నమః పరిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरशनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः लोकक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः भूमि की नमस्कारं చేయండి. पृथिव्याः मेलोपस्तर्षिः कुर्मो देवतात्मकं चन्द्रहातने वियोगानन्दाधनाय नमः प्रणवस्या परब्रह्मस्वरमात्माने वद दैवी गायत्री चंद्र प्राणायामे विनियोगः मगवाद प्राणायाम के मुद्दों पर ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम तत्समं तत्सर्वलेनेयं तद्धो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमाभोज्जुर्भवमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों चेदुच्छोन्निपति अस्तं रक्षार्या मालिको नक्षत्र देतो తీసుకోండి. मम उपात्तदुर्गक्षय द्वारा परमेश्वर उद्देश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्युदयात्मन्ते शुभेदिनी मंगले शोभने मुहूर्ते पृथ्वी निम्फोर्दीपे भागवर्षे कर्तकण्डे मेरोः दक्षिणे भागे श्रीशैलाद्वाय प्रदेशे कृष्णाविज्ञान गोदावरी मध्य प्रदेशे लक्ष्मी निवासगृहे दुर्गा देवता सहित दिव्य प्रतिष्ठापति महापरिपूजसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान विवादिताम्रमाणेन प्रभवारि षष्ठी दम्पत्याः मध्ये स्वस्ति श्री रोहिलाभुतच्चरे दक्षिणायने हिमवन्तृतो मार्गशीर्षमाते शुक्लपक्षे अद्य तिथिः अष्टम्याम् अस्तवादः शुभवासरे इन्दुवासरे उत्तरानक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे विशेषण प्रतिष्ठायाम्